V našom včerajšom štúdiu In unserem Studium von gestern we had a quiz. Sme mali taký kvíz. hatten wir ein Quiz. And we saw Videli sme, that our faith is the same as the foundational pillars of Sharia. My sme videli, že tá naša viera je v základe rovnaká, ako sú tie základné piliere šárie. Ktoré sú nazývané 5 pilierov islamu. Pripomeniem vám, čo to je. Je len jeden skutočný Boh, ktorý poslal svojich poslov na zem. Veríme v modlitbu, vlastne v staraní sa o chudobných, staranie. Veríme v pôst. A tiež v navštevovanie rôznych svätých miest. Ako putnické miesta, ľudia to nazývajú. As Christians, we would probably call it not forsaking the gathering of ourselves when we come to church every Sabbath. Ako kresťania by sme to nazvali, že nemáme opúšťať spoločné zhromaždenia, stretneme sa v zbore. Dôvod, prečo som chcela, aby sme toto všetko videli, pretože tento americký senátor, ktorý išiel do dôchodku, volá sa Rick Santorum, v 2016 he was, I believe, doing a lecture and he got cornered by a student. Robil nejakú, proste mal prednášku a potom ho študent zobral do rohu. The reason why he got cornered in this argument is because Rick Santorum said something. Nie, zobral do rohu, ale dostal sa vlastne do... akože ho zatlačil do rohu ten študent v nejakom argumente. Dával do porovnania a kontrastu starý a nový svet. Tá pointa, ktorú on robil, eigentlich machte, die Essenz davon, Europe was under siege, it was under attack, but America was safe. Bola, že Európa bola pod útokom, ale Amerika bola v bezpečí. And why is Europe under attack? Prečo je Európa pod útokom? Warum ist Europa unter der Attacke? Oder warum wird es attackiert? I'm not asking by whom, I'm asking why. Nepýtam sa teraz, že kto na ňu útočí, ale prečo? Nicht, wer, sondern warum sind sie unter Attacke? There's a vacuum in Europe. V Európe je také vákuum. In Europa gibt. Europe is atheistic. Je ateistické. He called it godless Europe. Európa je ateistická. On ju nazýva, že je to bezbožná Európa. And in this godless continent, it was going to get filled like a vacuum, sucking in this religion. A v tomto bezbožnom kontinente vzniklo také vákuum, nie je tam náboženstvo. And because of geography, kvôli geografii, the religion that this godless Europe was going to suck in was Islam. Toto náboženstvo, ktoré Európa teraz príjme do toho svojho vákua, bude islám. He was comparing that continent
A on tento kontinent porovnával so svojím. V ktorom to bolo roku, pamätáte si? 2016. Prečo je to významné? Warum ist das so signifikant? Why is 2000 significant? Because of the election. Kvôli voľbám. Now this was in April. Toto bolo v apríli. And what is happening just before the elections? What is Donald Trump promising? Čo sa deje pred voľbami? Čo sľubuje Donald Trump? Kurz vor der Wahl, was tut Trump denn verheißen? So not a wall. Nemyslím teraz tu ten múr. Not MAGA. Auch nicht Ani MAGA. Travel restrictions. Sondern, dass man nicht reisen darf. Talking about travel restrictions, not letting Muslims into America. Hovorí o cestovných obmedzeniach, že moslimov nepustí do Ameriky. Dass man Muslime nicht nach Amerika reinbringen kann. Oder dass diese nicht reinreisen dürfen. On hovorí, sagt, we're not foolish like the Europeans. Že my nie sme takí blázniví ako Európania. Like Angela Merkel specifically. Ako Merkelová zvlášť. We all know the foolishness that she did. My toto vieme, že to je hlúposť, čo urobila. Which, as it turns out, was actually a phenomenal success. Čo, keď sa to ale pozrie na to, že to nakoniec bol úspech. That's the backdrop of this article, this conversation concerning Rick Santorum. Toto bolo také pozadie tej konverzácie ohľadne toho Ricka. The argument is Americans won't allow what's happening to Europe to happen in their country. Ten argument je, že Američania nedovolia, aby to, čo sa deje v Európe, sa stalo aj v ich krajine. Because his argument is all these Muslims are on a jihad. Lebo jeho argument je, že všetci títo moslimi sú v džiháde. And blind, materialistic, atheistic Europeans cannot see what's happening. Slepí, ateistickí, na peniaze zameraní Európania nevidia, čo sa deje. But the clever Americans can. Aber die cleveren Amerikaner können das. Die können sehen. So, this student asks him a question. Tento študent sa ho spýtal otázku. Also dieser Student fragt ihn jetzt eine Frage. And it's a very clever question. To je veľmi múdra otázka. Eine sehr clevere Frage. If you understand the point behind the question. Ak rozumiete tej pointe za tú otázkou. Rick Santorum made 2 On points. urobil také dve pointy. Ten Rick Santorum. What were those 2 points that he was Aké to boli? Was waren die 2 Punkte, die gemacht hat? When he was commenting upon Sharia law. Keď komentoval ohľadne šaria zákonu. One is the cause and the other one is the effect. Jedno je príčina a druhé je následok. So he said that Sharia law is monolithic. On hovoril, že and therefore it becomes oppressive. On hovorí, že šaria zákon je monolitický a stáva sa utláčateľským. Monolithic means a singular perspective. Monolitické znamená, že to má len jednu perspektívu. It's either right or wrong. There's no middle Nie je tam žiadna stredná pôda, proste je to buď správne alebo nesprávne. And therefore you can see why it becomes oppressive. A preto teda môžete vidieť, prečo sa to stáva utlačateľským. And his argument is we Americans don't want any of that
A jeho argument je, že my nechceme žiadnu takúto vec v našej krajine. My Američania, pretože toto je zem slobodná. Slobodných. O 4 roky neskôr dúfam, že tí, ktorí počúvajú túto konverzáciu, vidíte bláznivosť tohto myslenia. Takže ten študent sa ho spýtal. He says, can you name the 5 foundations of Sharia? Vedel by si mi vymenovať 5 základov toho šaria zákona? And I assume dismissively, Rick Santorum said, I don't know. Ja si myslím, že povedal, ja neviem. I don't think he really even cared to know. Myslím si, že ho to ani nezaujímalo, aby vedel. And why is that significant? Prečo je to významné? Because if you were to ask Rick Santorum his belief Pretože keby ste sa mali spýtať, čomu verí tento Rick Santorum, what does he believe in his foundational worldview? Čomu on verí vlastne v základe, aký má svetonázor? On verí v šariu. Takže to, čo môžete vidieť, je, že on je súčasťou hnutia, in 2016 that wants to do what? V 2016, ktoré chce spraviť čo? So someone's already given the answer. Niekto už dáva tú odpoveď. What does he want to do? Čo chce urobiť? Not ban Muslims. The answer's already up. Go up. Die Antwort ist schon weiter oben. Good. He does not want to protect the nation. On nechce chrániť národ. If you protected Keby ste niečo chránili, you protect something that's valuable. Budete chrániť niečo, čo je hodnotné. In this story, is Europe valuable? V tomto príbehu je Európa hodnotná alebo nie? Nie. Bezcenná. His argument is the Muslims want to come into Europe and make Europe great. Ten jeho argument je, že moslimi chcú prísť do Európy a spraviť ju veľkou. So he's part of a movement called MAGA. On je súčasťou hnutia, ktoré sa nazýva MAGA. Ktoré Make America Great. And the most important word is again. Urobte Ameriku a najdôležitejšie slovo je znova, veľkou. Now, do we all know that that is a lie? Vieme všetci, že to je klamstvo? Which word out of those 4 is the lie? Ktoré slovo z týchto je to klamstvo? Z týchto 4. No, which one of the words? Okay, that's fine. So, not great. Nie veľkou, ale znovu. That's what the key word is, because it's a To je to lie. kľúčové slovo, pretože je to klamstvo. It's not that America was never Nie, že by great. Amerika nebola veľkou, nikdy, Their definition of great ale is ich what? definícia veľkosti je čo? Great
is a form of synecdoche. Je to forma synekdoty. Großartig ist eine Synekdoche oder eine Form von einer Synekdoche. Good. Great means Christian. Veľkou znamená, že bude kresťanská Großartig v bedeutet ich myslení. christlich. Or white, I guess, yes. Oder weiß. So, make America Christian Takže again. urobte Ameriku zase kresťanskou. Wieder christlich. Now, how do you go about Ako Europe great? Ako urobíte Európu veľkou? Würde man denn Europa großartig machen? How do you make Europe Ako urobíte Európu veľkou? Wie macht man Europa groß? Not white, not Christian. Nebude biela ani kresťanská. Nicht christlich, nicht weiß, nicht die EU. You have to institute what? Musíte spraviť inštitúciu. Europe is not Čoho? great. This is a parable. Das ist ein Gleichnis, Europa ist nicht großartig. Not democracy. Nie demokracia. Nicht die Demokratie. So, what we have to good, we've got it there. Let's stop. We have to institute. Musíme zaviesť šariu. How do you make America Ako urobíte great? Ameriku veľkou? Wie macht man Amerika wieder groß? You have to institute the equivalent of Sharia. Musíte zaviesť ekvivalent šarie. Gleichwertige, die Äquivalenz des Scharias einsetzen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Neviem, ako to nazvať, ale pôjdeme s týmto, že je to kresťanský národ. So, the irony of this story Irónia tohto príbehu is that Rick Santorum has an accurate perspective of Europe. He sees clearly what's happening. Je, že Rick Santorum má jasnú perspektívu Európy. On vidí, čo sa deje. To je podobenstvo. Nerobím teraz žiadne morálne komentáre toho, čo sa deje. Pamätáte si, že v Novom zákone, v Evanjeliách, čo robí Ježiš, keď so svojimi nepriateľmi je, keď s nimi hovorí? Ako on vlastne pristupuje k tým konverzáciám? Áno, hovorí v podobenstvách. Prečo? Skúsim teraz zmeniť otázku. Nielen, že sa pýta, prečo hovorí v podobenstvách? Je niekoľko odpovedí, ale tú, ktorú ja chcem, aby sme mali, je, že ich chce ich chytiť do pasce. On nechce, aby rozumeli. On chce tých ľudí chytiť do pasce. Takže to, čo robí, je, že on im povie príbeh. He pretends to speak their thoughts as if their perspective is correct. Ja to poviem takto. On hovorí tie ich myšlienky z takého pohľadu, ako keby ich perspektíva bola správna. They won't like the straight answer. They need to agree on some level. Tá jasná odpoveď by sa im nepáčila, ale na tej nejakej úrovni oni musia spolu súhlasiť. Povie im tie správne odpovede. To, čo chce urobiť, je, že on chce, aby ľudia rozumeli, čo je v ich srdci a v ich myslení. Takže im dá príbeh, na ktorý on vie, že môžu odpovedať.
Takže všetci títo moslimovia v tom našom podobenstve sa tešia a hovoria, zmocníme sa Európy. Takže tento následovník Krista, študent, mimochodom som si istý, že tento študent je moslim. Prečo je následovníkom Krista? Čo robí? Používa tú istú techniku ako Kristus. Vlastne ho chytil do pasce tým, že použil tú istú metodológiu. Takže tento Santorum hovorí, ak vidíte Európu, pozrite sa na to, čo robíte vy. To, čo toto hnutie nevidelo, možno preto, že nie sme moslimovia, ale v 2016 tento moslim to videl, že na Spojené štáty je charizmatický kresťanský útok. Oni začínajú ovládať akú Ameriku? Bezbožnú, sekulárnu Ameriku. Preto tam dávajú to slovo znovu. Boha veríme. Dúfam, že všetci máme aspoň nejakú takú úroveň porozumenia ohľadne dejín toho, ako sa pokresťanšťovali Spojené štáty. Je dôležité, aby ste mali porozumenie toho. Všetci, čo ste tu počuli, ste tento následovný pojem? Teraz neviem, nejaký vojenský komplex, neviem čo. Je to tá priemyselná mašinéria, ktorá Ameriku robí bohatou. Po Veľká depresia potom medzi tými dvoma svetovými vojnami bol utvorený nový priemyselný komplex. And this has been far more powerful, far more successful than the military complex that we just spoke about. A toto bolo oveľa úspešnejšie ako ten priemyselný vojenský komplex, o ktorom sme hovorili. This is the combination of industry with Protestantism. Je to kombinácia priemyslu spojená s protestantizmom. It was the Christianization
den Christen. of the United Bolo to States. pokresťanštenie Spojených štátov. Der Vereinigten Staaten. And you know why they did that? Viete, prečo to spravili? Weiß man, warum das so passiert ist? Two reasons. Z dvoch dôvodov. Sorry, two groups. Two reasons. Zwei Gründe. Your enemy is my Tvoj enemy. nepriateľ je môj nepriateľ. Is mein Feind. One group was whom? Jedna skupina bol kto? Eine Gruppe war was? We'll go with someone's already answered. Not communism. One is not big no. Not no. Just waiting if anybody else comes up with the Počkám right ešte, či answer. niekto dá nejakú inú odpoveď. Good. Corporate America is one of them. Korporátna Amerika, to je jeden z tých. Die Konzernamerika ist eins. Alebo jeden z nich. Industry. Priemysel. Die Industrie. The second To one druhé is Protestantism. je protestantizmus. Christianity. A to je kresťanstvo. Not the elite. The elite is corporate America. A toto je elita tej korporátnej Ameriky. So the Christians and the captains of industry Takže come kresťania together. a títo najvyšší, ako keby ľudia toho priemyslu sa spoja. And who are they fighting Proti against? komu bojujú? Gegen wen kämpfen sie? Who are the Christians fighting against? Proti komu kresťania Gegen wen bojujú? kämpfen denn die Good. Proti Secularism. sekularizmu. gegen die Weltlichkeit? These godless Tým people. proti bezbožným ľuďom. Gegen diese gottlosen Leute. And who are the industrialists fighting Proti against? komu bojujú tí Die Konzerne, gegen wen priemyselní? I want a name this time. Not Nie proti communism. komunizmu. New Deal is not the person's name. Dieser neue Deal ist nicht Come, der Sister Name Tamina. dieser Person. Good. Roosevelt, the New Deal. Roosevelt, tá nová dohoda. Das ist Roosevelt, der hat den neuen Deal gegeben. You're multi-talented. So, they come together to fight their Oni enemies. sa spoja, aby bojovali proti svojim nepriateľom. Zusammen, um ihren Feind zu bekämpfen. What was Roosevelt labeled as? Ako toho Roosevelta označili? Ako... Someone's already given the answer. Socialism. He was called a socialist. Some people might say he was a communist, but I want to use Dali mu takú socialist. nálepku, že on je socialista. haben auch gesagt, dass er ein Kommunist ist, aber ich möchte mit Sozialist gehen. Which obviously is not Čo true. samozrejme nie je pravda. Welches natürlich nicht wahr Now we could deal with that same story Mohli by sme sa vysporiadať s týmto istým príbehom and we could see racism right a tam by there. sme videli Wir könnten rasizmus. hier Rassismus sehen. But that's a Ale to je different iný story. príbeh. Aber das ist eine unterschiedliche Geschichte. So what I want us Takže to, to čo see chcem, aby sme videli, Was ich möchte, dass wir sehen hier, is once upon a time America je, was great. že niekedy raz tá Amerika einmal veľkou vor bola. einer Zeit Amerika groß war. And who destroyed A America after it kto was so zničil great? Ameriku potom, ako bola Und taká wer hat veľká? Amerika zerstört, nachdem es so groß war? They had 12 years of rubbish to put up with. Mali 12 rokov rôzneho, 12 rokov sa vysporiadavali so smeťami, s odpadom. What was those 12 Ktorých years? 12 rokov to bolo? Wo waren denn diese 12 Jahre? Not the years. I don't want the years. Ich möchte nicht diese Names. möchte nicht Nechcem vedieť tie konkrétne roky, ale ako sa to volalo? Anybody? Good. We'll go with the first two. Obama and Obama Clinton. a Clinton. Also wir nehmen die ersten zwei jetzt hier, Obama und Clinton. So, I think it's 12 years. Maybe someone could correct me. Ich denke, es sind 12 Jahre. Vielleicht kann mich jemand korrigieren. It was these two men specifically Boli to Obama. zvlášť títo dvaja ľudia, Das waren diese zwei Männer, aber vor allem Obama. ale zvlášť Obama.
I've mentioned this name before. Toto meno som už spomenul. I can't remember now. Aber jetzt kann ich mich an den Namen natürlich nicht erinnern. Give me one moment. Einen Moment hier bitte. I'm gonna have to come back to his name. I can't Budem remember sa his musieť name. vrátiť k jeho But menu. I have mentioned it in the past. Ich habe ihn schon mal in der Vergangenheit benannt. Ich habe seinen Namen aber jetzt vergessen. Ich muss Thank you. Sister Kathy Brown says it's 16 years, 2 for each. Je to 16 rokov. Každý mal vlastne dve obdobia. So it's 16 years, not 8. Nie. Sorry, Nie not 12 12. rokov, ale 16. 16 Jahre, nicht 12 So, Jahre. the most significant president of the 21st century was Obama. Najvýznamnejší prezident 21. storočia bol Obama. He completely, very quietly and silently changed America. Ticho a pomaly zmenil Ameriku. He took America from being the glorious land Zobral Ameriku z toho, že bola krásnou zemou to just being a land. a urobil z nej zem. And this is what Trump is fighting against. A toto je to, proti čomu Trump bojuje. The reason why people said that Obama was Muslim Dôvod, prečo ľudia hovoria, že Obama bol moslim, is because he treated Islamic countries reasonably. je, pretože sa rozumne choval k tým islamským krajinám. And all people could see in that was that he showed preferential treatment to them. A ľudia videli, že on im ako keby prejavuje takú proste priazeň. So, coming back to our story. Aby som sa vrátil k tomu nášmu príbehu. What Rick Santorum cannot see is that his fundamentalist conservative Christianity is the same as Sharia To, čo law. ten Rick Santorum nevidí, je, že to jeho fundamentálne kresťanstvo je rovnaké ako zákon šaria. Genauso oder ähnlich wie das Scharia-Fundament ist. And what he could not acknowledge, I don't think he can even see it. A to, čo on nemohol doznať, is that the vast majority of Muslim theologians reject this ultra-conservative jihad perspective. je, že veľká väčšina teraz neviem koho, odmieta túto perspektívu ultrakonzervatívnu. Veľká väčšina, neviem koho. So, I want to go back 4 Chcem sa vrátiť years. naspäť 4 roky. Ich möchte 4 Jahre zurückgehen. What To year je are we ktorý in? rok? Welchen Jahr sind wir? Good. 2012. 2012. Who are we going to talk about O kom now? budeme teraz Über hovoriť? wen sprechen wir jetzt? Rick Santorum. Rick Santorum. Rick Santorum. Rick Santorum is Rick Santorum. here in 2012. On tu je v 2012. Im Jahre 2012. Who's the president? Kto je prezidentom? Präsident. Good. President Obama. Obama. Ist Obama. Now, President Obama Prezident Obama is an educated
black man. We all know that. Highly Je intelligent. vzdelaný čierny muž, veľmi inteligentný. Schwarzer Mann. Wir wissen das, er ist sehr intelligent. Now, in America particularly, v Amerike zvlášť, ja si myslím, in Amerika besonders, das denke ich zumindest, this issue of education becomes a political hammer. Táto otázka vzdelávania sa stala politickým kladivom, takým politickým nástrojom. Keby sme mali hovoriť o dvoch Amerikách, ktoré sú to? Tie dve Ameriky. Nie sever a juh. Sekulárna a kresťanská. Je to sekulárna a kresťanská Amerika. So, the secular one is called what? What political party is the secular one? Tá sekulárna sa ako nazýva? Ktorá to je politická strana? Good. The Democrats and the Christian one is the Republic. Demokrati. Das sind die Demokraten und dieses christliche Amerika sind die Republikaner. Pardon. Kresťania sú republika? Now, that's a very general statement. It's obviously not 100% true. There are many Christians who are Democrats. Toto som len tak zovšeobecnil. Ja viem, že je mnoho kresťanov, ktorí sú demokrati. On hovoril, že sekulárna časť sú demokrati a republikáni sú kresťania. To je také zovšeobecnenie, ale samozrejme to neplatí do detailov. Takže môžeme identifikovať demokratov a republikánov. Na akej téme? Teraz sme hovorili o náboženstve. Čiže demokrati, sekulárni, republikáni, kresťanskí, ale aké je druhá téma? Na čo môžeme definovať túto krajinu? Rasa. Takže vezmem tú prvú odpoveď, ktorú máme. To je vzdelanie. Toto je len také zovšeobecnenie. Demokrati are educated people. They live in the towns, the cities, suburbia. Sú ako keby vzdelanci, ktorí žijú v mestách a v predmestiach. And Republicans are country folk. A republikáni sú tí, ktorí žijú viac proste v prírode, na dedine. Keby ste chceli to povedať drzo, in the UK you would call them country bumpkins. Don't bother translating that. Môžete povedať, že sú to dedinčania. Also in England würde man die country bumpkins nennen. Obviously that is not completely true. Samozrejme, toto nie je v úplnosti pravda. But it is, I think, an accurate representation. Ale myslím si, že je to presné také popísanie. Sorry, an accurate generalization, not respektíve zovšeobecnenie. Tut mir leid, nicht Repräsentation, sondern eine akkurate Vergeneralisierung. So, in 2012, takže v 2012 Obama niečo povie. Sagt Obama etwas. And he is misquoted. A zle ho citujú. Do we know what a snob is? Viete, čo je to snob? Snob is. Ein Snob. Oder Wichtigtour im Deutschen. Großtour. So in English we know. Maybe someone can. Okay, so we've got the equivalent word. I'll give another one.
V angličtine máme ekvivalent. This is the correct spelling. A yuppie. Yuppie, to neviem, čo je. So, he gets accused of saying the following Obvinili statement. ho z toho, že hovorí následovné. Also, Obama wird angeschuldigt, dass er Folgendes gesagt hätte. Every American needs to go to college. College is Každý university. Američan musí ísť na vysokú Jeder školu. Amerikaner muss ans College gehen und das College ist sozusagen die Universität. And Rick Santorum said, A Rick Santorum hovorí, sagt, what a snob. to je snob. was für ein Snob. Does he think to have value, everyone needs to go to To si university? on myslí, že na to, aby ľudia mali nejakú, aby mali hodnotu, musia ísť na univerzitu? Now, in reality, V realite Obama never said that. He said the Obama to following. nikdy nepovedal, on povedal Obama hat das následovné. niemals gesagt. Er hat Folgendes gesagt. So, Sister Elaine, if you give me an opportunity to lay it out before you give all the quotes, it's a lot easier. Sestra Elaine, ak mi dáš možnosť, hier zu erzählen, bevor du all die Zitate in den Chat stellst. So what Obama actually said, to, čo Obama vlastne Was povedal, Obama eigentlich gesagt hat, he said it would be good if everybody got some more education. povedal, že by to bolo dobré, keby každý mal nejaké viac vzdelania. He gave 3 categories. A dal tam niekoľko kategórií. A normal person, eine normale Person, he said they should get more apprenticeship. eine normale Person sollte eine Ausbildung haben. If you go to a local college, take another year. Hovoril, že každý by sa mal vzdelávať navyše. Čiže ak napríklad chodíte na Not university, a local keď community chodíte do college. lokálnej školy vysokej, takej, tak si zoberte rok navyše. And then if you go to university, do some extra work above what Keď you would chodíte normally do. na vysokú školu, urobte niečo ešte navyše okrem toho, čo už máte hotové. Proste on hovorí, že by sme sa mali stále vzdelávať ďalej. So I think all of that is Toto je reasonable. všetko rozumné. Ich denke, das ist eigentlich alles vernünftig. Now, the problem that Rick Santorum Problém, has ktorý má Rick Und das Santorum, Problem, was Rick Santorum hat, by the way, he is an educated person. He has got an undergraduate degree and a master's degree. on sám je vlastne vzdelaný človek, má urobenýho magistra. But the point that he was making To, čo on hovoril, aber der Punkt, den er gemacht hat, is that the reason why these Democrats push education je, že dôvod, prečo títo demokrati tlačili to vzdelanie, diese Erziehung und Ausbildung pushen würden, is because education is against what? je, že vzdelanie proti čomu pomáha. What is education Proti against? čomu pomáha vzdelanie? gegen was ist? Religion. Proti náboženstvu. Gegen Religion. The more educated you are, the less you are inclined to follow Čím religion. ste vzdelanejší, tým budete mať menšiu pravdepodobnosť následovať náboženstvo, alebo sklon. The cult of university. To je taký kult univerzity. Manche nennen es den Kult der Universität. Does this sound familiar to Znie vám you? to trošku nejako podobne? Klingt das für euch, als hättet ihr das schon mal Because it gehört? To by should malo. do. Denn es sollte es. This is exactly the same logic and argument that we use in our To je presne ten movement. istý argument, ktorý my používame v našom hnutí. In der Bewegung benutzen.
že nemali by sme mladých posielať na vysokú školu. Lebo ich to nebudú kresťania potom. Ich to zosvetačtí ich to a vymije im to mozog, keď pôjdu na univerzitu. Therefore, university is an anathema. It's evil for Christians. Kresťania to považujú za niečo zlé, bezbožné. This is exactly the same argument that you and I Toto je presne ten istý argument, ktorý vy a ja sme používali. Adventists believe if young Seventh-day Adventists are turned secular universities, they will lose their way. Adventisti veria, že keď adventisti mladí pôjdu do sekulárnych vysokých škôl, tak zídu z tej cesty. So we create our own parallel universe. Tak si vytvárame taký nejaký paralelný vesmír. Vlastný. All of this thinking that Rick Santorum has is the same thinking that we have in this movement. Toto myslenie, ktoré má Rick Santorum, je myslenie, ktoré my máme v tomto hnutí. And there are people in the congregation, in the audience that are listening right now. Sú ľudia, ktorí teraz počúvajú. Who have been damaged and harmed by this same mindset. Ktorí týmto myslením boli poškodení. Realita je takáto. Not that there's a problem of education. Vo vzdelaní nie je problém. The problem is, the more educated you are, the more thoughtful you become, and the less inclined you will be to religion. Čím viac budete vzdelaní, tým viac budete rozmýšľať a budete menej inklinovať k náboženstvu. The people that I am familiar with, ľudia, ktorých ja poznám, who are the worst in this ktorí sú najhorší v tejto perspektíve, are elements of conservative Mennonitism. To sú také elementy konzervatívnych Menoniti, myslím. Tých by ste mali poznať. The great controversy. Do we all know Menno Sims? Can someone put the reference found in GC with the page number where Menno Sims is found? Someone can just do that. They're a Christian denomination. Je to kresťanská denominácia. Good, we'll go with Anabaptist. That's good enough. Môžeme ísť zobrať aj Anabaptistov. Môžeme ich nazvať Anabaptistov. Ultrakonzervatívni. Es sind eigentlich Mennoniten und diese konservative zwei. They are so against education because of this issue. Kvôli tomuto sú tak strašne proti vzdelaniu. They have their own parallel universe. Že majú svoj vlastný paralelný vesmír. Their own education svoj vlastný vzdelávací systém. Ihr eigenes Erziehungssystem. And they deliberately stop education around the age of 14. A zámerne skončia vzdelávanie okolo 14. roku. And if someone can correct me on this, but I think that is grade 9 in the American system. Myslím, že je to 9. trieda v americkom systéme. Okay, yeah. So it's grade 9. So they stop education around grade 9. Tam skončia. And the American system is supposed to go to grade 12. Ale tam je vlastne ešte ďalšie 4 triedy sú tam.
Thank you, Sister Elaine. It's grade 12, yes. So they missed the last 3 grades. Tie posledné triedy im vlastne uniknú. Oni tam ani nejdú. Tie 3 roky posledné. Robia to na schvál. Prečo? Čomu sa snažia zabrániť? Good. They're trying to prevent the young children being lost in the world. Snažia sa zabrániť tomu, aby nestratili tých mladých vo svete. It's worse. They don't actually want their children to get what we would call a profession or a career. Čo je ešte horšie, oni ani nechcú, aby ich deti mali nejakú profesiu alebo kariéru. Neviem, či poznáte ten pojem, akože to je... by sme to preložili. Niekto, kto má proste profesionálnu prácu, pracuje na úrade, úradník. Je to akože biely golier. Je to niekto, kto pracuje v administratíve, úradník. Ako doktor, účtovník, právnik. Rechtsanwalt. They deliberately create a crippled education system so that the young people can only become farmers or carpenters. Zámerne utvárajú taký kulhajúci výchovný systém, aby sa mladí ľudia stali iba farmári, tesári. Chcem, aby ste vedeli, aké je to chore. Keď to budete o tom rozmýšľať, chcem vám pripomenúť, ak ste si není istí, že tento spôsob myslenia je len malý kúsok trošku inde od toho nášho. Je to veľmi blízke s tým našim myslením. To, čo spravia v Božom mene, že ochraňujú deti od sveta. Znie to lepšie? Áno, keď to takto pekne dáte do takého pekného obalu, tak to znie celé krásne. Tell me when you're ready. I'm waiting for you to... Okay, so I'm saying this mindset is the same mindset that we have. Protect the children from the world. Že toto myslenie je to isté myslenie, ktoré máme aj my. Chceme uchrániť deti od sveta. If you send your children to university, they will get brainwashed. Keď pošlete deti na univerzitu, vymie im to mozgy. In the context of our parable, v kontexte nášho podobenstva, God forbid, but they will stop being Republican, they may become Democrats. Len nech sa to nestane, oni prestanú byť republikáni a stanú sa demokrati. Gott verbiete das, dann werden sie Demokraten und bleiben nicht länger Republikaner. Whatever level you go at, I want us to see the principle behind this. Na akýkoľvek level sa pôjdete pozrieť, chcem, aby sme videli za tým ten princíp. Ich möchte, dass wir das Prinzip dahinter verstehen. Education is evil. Že vzdelanie je zlé. Dass die Erziehung sozusagen böse sei oder ist.
giving our children the ability and the tools to think for themselves is dangerous. Dávať našim deťom schopnosť a možnosti, aby rozmýšľali same za seba, je nebezpečné. A to je zlé. Tomu verí Rick Santorum. These Mennonites believe that. Aj tí Menoniti tomu veria. Aj vy tomu veríte. And who A else kto believes ešte? that? Und wer glaubt das noch? Who else? Muslims. Good. We'll go with Muslims. Aj moslimovia. Muslims believe this as Aj well. moslimovia tomu veria. Die Muslime glauben das auch. That's why they have their own education Preto majú svoj system. vlastný vzdelávačný Und das ist, systém. warum sie ihr eigenes Erziehungssystem haben. All the same To je mindset. celé jedno a to isté Das ist myslenie. alles die gleiche Einstellung. Take yourself out of the world Zoberte samých seba von zo sveta, and create your own utvorte si bubble vlastnú bublinu Kreier deine eigene Blase and exist in a v that. tom fungujte. und existiere dann darin. And the Problém problem je, Und das Problem is that this creates že cultism. toto je, dass dies einen toto Kult je kreiert. toto je kult. For Rick Santorum, it's called the cult of college or the cult of Rick university. Santorum to nazýva kult univerzity. Wechselturm wird es dieser Kult der Universität genannt. The reason why it is so Dôvod, prečo je to také zlé, Der Grund, warum es so falsch ist, if you take the Islamic keď faith, si vezmete islamskú wenn man vieru, den islamischen Glauben nimmt, there are two sú dve groups, skupiny. da gibt es zwei Gruppen. the elite and the Die masses. Elite Ako keby tá elita a potom tie davy. You will find that the elite are always what? Zistíte, že tá elita und sú man vždy sieht, čo? dass die Elite immer was sind. Finish my sentence. They're always good. They're always Vždy sú educated. vzdelaní. Sie sind immer gebildet. And the masses, A tie Masy? davy, they want to keep them tie uneducated. chcú uchovať nevzdelané. Wollen sich selber ja, dass sie nicht weiterhin, So dass sie that's what weiterhin auch Islam looks ungebildet like. sind. That's what conservative Protestant America Tak looks vyzerá like. islám a tak Das vyzerá ist, wie der konzervatívna Islam ausschaut, und protestantská das ist auch, wie Amerika. das konservative Amerika ausschaut. So why have we spoken about Prečo sme o tom this? hovorili? Warum haben wir darüber gesprochen? What is the point or the issue that I wanted us to Čo see? chcem, aby sme tu videli? Was ist das, den Punkt, den ich wollte, dass wir sehen? I was asked a question. Pýtal sa ma niekto Mir wurde otázku, die Frage gestellt, I can find it. wenn ich es finden kann. I'm almost there. Ich bin fast da. Okay. The question goes tá like otázka ide this. takto. Die Frage ist folgende. From France, Z Francúzska. Frankreich. homeschooling and Macron's law. Tá otázka sa týka domáceho školstva a Macronovho zákonu. Heimschule und Macrons Gesetz. If we must consider the law
on separatism in France is a nationalist law that will stigmatize the Muslim population. Ak by sme sa pozerali na tento zákon, ktorý vlastne dá takú stigmu tej moslimskej populácii. I'm going to read the question as it's written, and I'm going to have to paraphrase it because the English is not so good. I'm just going to read it as it is. Then for the translators, I'll read. Čiže prečítam tú otázku, ako je napísaná, a potom to parafrazujem ešte, alebo nie. If we must consider the law on separatism in France as a nationalist law that will stigmatize the Muslim population, how else should we react to its consequences on the suppression of the right of parents to do homeschooling for their children? Is this a violation of our freedoms? Should we join the associations that are campaigning, protesting for the safeguard of this right? Or can we consider that God has prepared us for this evolution of things? Parentheses, vaccines, message of equality, conspiracy theories, etc. So, I'm going to rephrase the question in a simple way. Ja to parafrazujem, lebo je to trošku ťažko napísané. There's a law Vo Francúzsku je zákon. And this law is apparently stigmatizing the Muslim population. Tento zákon dáva takú stigmu na moslimskú populáciu. And how should we react to the consequences of this suppression? Ako by sme mali reagovať na tie následky tohto útlaku? When it impinges upon the rights of parents to homeschool their children, or let me rephrase that, it impinges upon the rights of parents to educate the children in the way they want Čiže to. má to aj dopad na práva rodičov, aby vychovali svoje deti tak, ako oni chcú. Is this a violation of our Je freedom? toto porušenie našej slobody? Should we protest Mali by against sme this? proti tomu protestovať? Or is what's happening Alebo je to correct? správne? Good. Oder ist das, was passiert, korrekt und gut? Now there's more to this discussion, but I'm just dealing with the homeschooling issue. V tejto diskusii je toho viac, ale ja sa teraz zapodievam vlastne týmto domácim školstvom. I'm hoping now that you can see how we've approached this Dúfam, issue. že vidíte, ako sme pristúpili k tejto téme. We've approached it from the same perspective as Christians have Z rovnakej perspektívy, ako aj kresťania. A to je čo? What's the approach that we took Aký in our je parable? prístup, ktorý sme si my zobrali v tom našom podobenstve? Islam is, finish the sentence. Islám je čo? Islam ist Good or Dobrý bad? alebo zlý? gut oder schlecht? Islam is bad. Der Islam ist schlecht. Bad. Zlý. Yes. Islam is bad. Also Islam ist Islám schlecht. je zlý. And therefore, if you have a bad system, Takže keď máte zlý Deswegen, wenn man systém, ein schlechtes System hat, can you defend môžete ho it? brániť? kann man es, Nie. No. nein. Should Mali you by defend ste? it? Nie. No. Sollte man es beschützen? Nein. Now, Nun, the difficulty comes Ten problém prichádza, because what are all of us? čo sme všetci my? weil was sind wir alles? What do we Čo my follow? nasledujeme? Was folgen wir? Not Christians. Nie, nie sme kresťania. Christen? We follow My Sharia. nasledujeme šáriu. Wir folgen dem Scharia. Yes, Abo, really, we do. That's the problem. We have the same mindset
Máme to isté myslenie ako moslimovia. Wir haben das gleiche Problem, wir haben die gleiche Einstellung wie Takže keď tento bezbožný, slabý európsky národ chce obmedziť islám, den Islam zurückhalten möchte, prečo by to chceli urobiť? Und warum würden sie das tun wollen? Čo je islám? Weil, was ist Sharia das? Islam. Aký je vlastne islám tej šárie? Cause and effect. Príčina a následok? Auswirkung und Ursache No, und not that one. I'm not going to repeat that word. It's monolithic, and when you're monolithic, become Je to monolitické náboženstvo a stáva sa utlačateľským. It needs to save. Potrebuje uchrániť This godless government needs to save society. Táto bezbožná spoločnosť potrebuje uchrániť, tá bezbožná vláda potrebuje uchrániť spoločnosť. To protect society. Aby ju chránila. Od čoho? Von was? Needs to protect society from this monolithic, oppressive od tejto monolitickej utláčateľskej mysle. Die Gesellschaft schützen von diesem monolithischen, unterdrückenden Einstellung. Now, that's all okay. We all agree to je with v poriadku, s tým súhlasíme. Das ist alles okay, wir stimmen ja damit überein. When the monolithic system is them. Keď tým monolitickým systémom sú oni. Those other tie cults. ostatné kulty. Kulte. But when the magnifying glass or the searchlight comes Ale keď upon tá us, lupa vlastne príde na nás, das Licht auf uns geworfen wird, what do we cry? čo voláme? Dann was tun wir? Rufen. To nie je fér. Das ist unfair. We're not My like nie sme them. ako oni. Wir sind nicht wie sie. So let's respond Takže to poďme that. na to ešte odpovedať. Lasst uns darauf antworten. Are we like Sme them? ako oni? Sind wir wie sie? We've proven that we are, and that's the Dokázali problem. sme, že áno, a to je ten problém. Und das ist das Go on Problem. YouTube Choďte na YouTube Geh nach YouTube. and you can see some nice, beautiful testimonies by Muslims uvidíte tam krásne svedectvá Man kann niektoré od schöne, moslimov, Zeugen von Muslimen sehen, who talk about their freedoms and joy that they ktorí have, hovoria o svojej slobode a die radosti, sprechen ktorú über majú, Freiheit und die Freude, die sie empfinden. the rights that Islam a offers them. práva, ktoré im Die islám Rechte, die ponúka. der Islam ihnen gibt. And when you watch those testimonies, what do you Keď do? to budete pozerať, čo Und wenn wir urobíte? diese Zeugen, You Budete laugh. sa da fragt man smiať sich was und dann You dann laugh fragt man sich at was the und was. ignorance of those lacht. people. nad Man nevedomosťou tých lacht ľudí. gegen wie ignorant diese Leute sind. But when it comes to your own Ale keď experience, to príde na tú Aber vašu wenn es dann skúsenosť, zu deinem eigenen, zu Sure, deiner eigenen we Erfahrung pity kommt, them. áno, bude nám ich ľúto, also wir haben sogar Mitleid but when mit it comes ihnen, to das our war own ein Kommentar hier. experience, we say we're nice Ale people. keď to Also bude wenn o es nás, dann zu povieme, unserer my sme eigenen milí, Erfahrung dobrí kommt, dann ľudia. sagen wir, ja, wir sind ja nette Leute. We're reasonable Sme rozumní. people. Wir sind sehr vernünftige Leute. We're not Nie sme criminals. kriminálnici. Wir sind nicht kriminelle Leute. But what I wanted us To, čo to chcem, aby see sme, is that at the core, to, čo chcem, at our foundation, we have the same chcem, aby sme mindset. videli, že vlastne Was v ich tom wollte, základe dass wir máme sehen, rovnaké ist, dass myslenie. an unserem Wurzel, an unserem Fundament wir die gleiche And Einstellung if you haben. think you're nice, they A ak must si be myslíte nice. o sebe, že Wir ste sind, milí, musia byť aj oni. nett, dann müssen auch sie nett sein. If you think you're free, then you must believe that they Ak vy are si free. myslíte, že vy ste slobodní, Und wenn musíte du aj glaubst, veriť dass tomu, du že frei oni bist, sú. dann muss man auch glauben, dass sie frei sind. If you think these Muslim women are restrained because they have to wear Ak hijab, si myslíte, že tieto moslimské ženy sú nejaké obmedzené, lebo musia nosiť to zahalenie, Tragen müssen.
Spýtajte sa ich. Oni povedia, že oni milujú ten život. Že je to krásne tak žiť. A čo si vy pomyslíte, keď to budete počuť? Vezmeme to slovo, že vám ich bude ľúto. Skúste to porovnať so sukňami. Alebo zakrývaním si hlavy. Všetky veci, na ktorých aj my sa účastníme. A my si myslíme, že všetky naše ženy sú slobodné. Je to presne tá istá dynamika, to isté myslenie. Keď začneme rozmýšľať o probléme domáceho školstva, and it is addressed or tackled from the perspective of Islam. A je to z perspektívy islamu. How many of you would be happy? Koľkí z vás by ste boli šťastní? If there was a school near you. Keby blízko vás bola škola, na ktoré by chodili všetky moslimské deti, neučili by sa tie isté veci, čo vy sa učíte, boli by rigidní a monolitickí v tých svojich názoroch, učili by sa nejakú zlú vedu, nepravú vedu. Also falsche Wissenschaft wird ihnen beigebracht. They're educated using a different language or vernacular. Boli by vyučovaní k inému jazyku. Would you be scared about those children and for those children? Báli by ste sa týchto detí a aj o ne? Wenn du das hörst und hättest du Angst für diese Kinder? Samozrejme. Natürlich. You'd be scared of those children as they grow up. What will they turn Báli by out ste like? sa, čo z tých detí vyrastie, aké budú. Diese Kinder, weil, ja, wenn sie erwachsen werden, wie werden sie dann sein? They're fundamentalists. Fundamentalisti. Sie sind And you'd also feel sorry ale zároveň by vám ich bolo ľúto. Fundamentalisten und man hat auch Mitleid mit ihnen. These girls are forced to dress in a certain Tie way. dievčatá sú nútené určitým spôsobom sa obliekať. Gezwungen, in einer gewissen Art und Weise sich anzuziehen. Now you take that same dynamic. Keď vezmete túto istú dynamiku and you bring it into your own personal a experience. dovedete ju do svojej osobnej skúsenosti. And I think in that way you'll begin to understand this question in its true perspective. A potom začnete tejto otázke rozumieť v tej jej skutočnej perspektíve. Čas nám vypršal. V tom našom ďalšom štúdiu spoločnom budeme naďalej používať túto otázku ako takú základňu, z ktorej potom chceme sa dotknúť väčšej témy. Ako rozmýšľate? Ako funguje váš mozog? Pozeráme sa aj na večný princíp, aj na pravidlo alebo politiku.
Politika je príklad. Čo chcem, aby sme videli, je, že ako rozmýšľame. A urobíme to skrze okuliare domáceho školstva. Už na základe tých diskusí, ktoré sme mali spolu, začnete vidieť, ako rozmýšľate. I hope that you can begin to critically analyze your thoughts and ideas of education. Dúfam, že môžete začať kriticky analyzovať vaše myšlienky a názory na vzdelanie. Poďme sa pomodliť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť. Modlím sa, aby si nás viedol, požehnával nám. Keď rozmýšľame nad Tvojim slovom. Keď zvažujeme, kým my sme, jediný spôsob, ako to môžeme urobiť, je tým, že budeme mať niečo, na čo sa môžeme odvolať. To je porovnanie a kontrast. Pomôž nám používať túto metodológiu, aby sme lepšie rozumeli tomu, kým a čím sme. Keď sami seba dáme do juxtapozície s inými ľuďmi zo sveta, modlíme sa, aby sme sa stali lepšími ľuďmi. V mene Ježiša, amen. In Jesu Namen. Amen.